What's up, guys? Hi, guys. Uy, solid ka. Strike siya. Wala yan. Galing. Marunong. At least hindi bad. Dapat 9 balls. Kuya, Oh! bad. Yan ang hindi marunong. Bad. Yan ang hindi marunong. Di pa nakakatira at tatamaan ng iba. Naman, siguro. Bad shot. Gulas. Magkano bayad nyo dito? 200. 1 hour. 200 1 hour? Okay. Kaya, ayun pala, nakasulat to. Pati poker, 200 per hour. Let's sit on the table na, ha? Wala yan. Ay, sa akin na eh. Buuntog yun eh. Sinong next? Alam ko na yun eh. Yashan! Tulog na si Kaykay. Bakit hindi mo siya bigyan nito? Nasa bukas na. The work lang ang malakas, sabi ni Kaykay. Peng! Rap! Hello! Bye-bye. Show your gums! Sam! Tingin! Nahanap ka ng daddy mo, Piyang! Sam! Show your gums! Say, anong masasabi mo sa mga fans mo masarap ba ice cream? Mahap. Masarap? Mahap. Masarap. May mga tent sila dito. Naka-promo to eh. Parang 2 days, minimum 2 days, 699 na lang before 1,000 plus. Tapos may aircon yan sa likod. 5 na tents. Ano natin sa likod. Ako may aircon to eh. Ito. May mga aircon na tent. Sa ilalim ng talisay. Aircon tents. Rap, talon rap. Di ko nakita yung talon mo, Rap. Di ko nakita yung talon mo. Di ko na videohan ata. Sige. Shoot ka dapat dyan, Rap, ha. Dapat ma-shoot ka dyan sa ano. Kaya tignan ko nga. Kumain ka na, Rap. Go. Ready. Chug. Ayos ah. Galing, Rap, ha. Ayos. Happy Mother's Day. Mother's Day special. Kishan. Hello, guys. Super happy. Hello kay Matt. Hello, Gab. Titignan ko sinong winner. Go. Ready. Race kayo, race. Papunta doon sa dalawang dolphin. Ready. 5 kayo, ha. Ready. On your mark. Set, go. 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 Winner si Rap.
Sunod si question. Oh, ang galing to, Peng, oh. Peng, malunod ka na dyan, Peng. Ja, bawal sa'yo yan. Ba't mo kinain? Ang sarap ba ng chocolate syrup? Ja, pating ko na ito, no, na? Chocolate syrup pa. Sarap pa. Parang vitamins lang, no, Ja? Ja, happy birthday, ah. Pinalis na kaya? Pagkadating niya ba pa? Kalansay na lang yung ano, kalansay na lang. Ah, mayroon pa. Sayang, kwento mo naman yung saya ng birthday mo. Masaya. Masaya? Masaya. Masaya. Masaya daw, masaya. Nakakonnect ka na sa wifi? Ah, yabang, may sariling data. Kumakain si baby ko dito ng watermelon, eh, oh. Busy si baby, oh. Di ba, Kai? Aw. Yellow to, girl. Watermelon. Yellow man to? Ang lamig mo, yellow? Diba ka? Wag yellow, watermelon. Yun, watermelon. Lamig yan. Ayan. Ah. Baby na. Sarap baby, oh. Gusto baby, oh. Gusto baby. Pag nalaglag mo, bayaran mo, nyari ka dyan. Ipapakulam ka nyan. Ubus-ubus na baby watermelon, no? Bait na bebe? Oo, binait na bebe. Ubus. Sarap man yan, guys. Sarap. Nagpapabidyo sila kayo. Nagpapabidyo. Tatala na naman siya. Tatala na naman siya. Ay, sobrang linaw. Ulitin natin. Ay, ano to? Teka lang, tanggal muna natin yung ano. Wait lang. Sige, go. Ayan, naka-bold star po. Ano, si Gagay naman, si Gagay. Ready? Huwag na tulakin, jump na lang. Go, ready, set, go, malakas. Go, super. 1, 2, 3, spin, go. Galing ah. Galing, winner. Ba't? Nasaan yung damit niya?
Kunin ko. Parang bulate ah. Naka bold star. Yung laruan niya daw, yung laruan niya. Wait lang, kunin ko yung ano niya. Oh, malunod na kayo, oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Tama na, oy. Kunin ko yung damit niya, wait lang. A few moments later. Ay, naliligo yung bata, oh. Nasa pool yan, pero naliligo, oh. Nagtatabo pa yan gamit baso. Galing yung baby, oh. Ligo, baby, ligo. Oh, ligo din mama daw. Meron tayong games para sa ating mga adult. Kaya this time, Ligo din daw. lahat tayo mag-enjoy sa ating mga parlor games. So, let's start our first parlor game. Listen to Kuya Ryan. Our first parlor game is what we call Ay, ligo na, ligo. It's an easy game. All you have to do is raise your hand if you know the answer. Lalapit si Kuya Ryan sa inyo. So we have a question for the kids and also we have a question for adults. So this is my first question. Ano ba sa birthday mo? Siyempre masaya. Munti ka na mangitim, ah. Munti ka na mangitim. Kasi ganyan lang ako sa kanila. Tia, kamusta naman yung bago mong kapatid? Masaya ba siya sa birthday niya? Bago ba yan? Are you happy and you know it? Clap your hands. Oh, clap your hands nga siya. Happy siya. Hello, Maya. Hello, Matt. Hello, Keshan. Oh, ba't meron ka niyan? Ah, pinahiram ka. Very good. Wag mo sira. Ay, Matsu! Ba't nakaubad yan? Matsugoy! Ba't nakaubad man yan si Gogoy? Guys, anong lasa ng bola? Matalap? Matalap? O, dahan-dahan. Tumama yung binti niya dyan sa ano. Goy! Saan ka punta, Goy? Oh. Oh, baba. Tasya! Baka madulas, dahan-dahan. Ah, walang baby na po. Dahan-dahan lang, hat daw, hat. Hat daw, hat. Lakad ka, mama, dahan-dahan. Go, walk. Slowly but surely. Go. Punta dun, mama. Daling ko na dun. Kasi kuya, play lang dyan, play. Ang dami nga. Ngang ma. Siya ba yung gumawa niyang ano, bagong? Papa. Si papa mo? May sili pa nung di manghang. Nakain niya siguro yung sige. Guys, di ka namin nakita. Where have you been? Ay, narkilan nyo pala yung kabila. Guys, masaya na daw yung bago mong ampon. Di na raw siya uwi sa kanila. This a guard house. Alaw siya na pag nasusunog na yung mukha niya. Ito naman tisoy yan eh. Mamaya ano na yan? Charcoal. Ay, si police yun. Kasi marunong ka niyan. Kay. Tara, magtuklong din ako, Tara. Tara, tuklong din ako. Bye-bye.